السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة. اليوم كنقترح لكم الوصفة الأمريكية ديال كيكة الجزر. أنا غادي نحضرها على شكل كب كيك بالكريمة ديال الجبن. كنتمنى الوصفة تعجبكم. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose une recette américaine, le carrot cake. Je vais le préparer sous forme de cupcake avec la crème au fromage. J'espère que la recette vous plaira. في إناء عندنا بيضتان و 150 غرام ديال السكر. غادي نضربوهم مع بعض بالضرب الكهربائي أو اليدوي. Dans un saladier, j'ai 2 œufs et 150 grammes de sucre. On va les fouetter ensemble. المقادير كنكتبها كاملة في صندوق الوصف. Vous allez trouver les ingrédients notés dans la barre d'infos. من بعد ما خلطنا هذاك البيض والسكر غادي نضيفو 100 غرام ديال زيت نباتي. Maintenant, on va ajouter 100 g de l'huile végétale. وغادي نخلطوهم عاوتاني واحد شوية. Et on va les mélanger ensemble. غادي نضيفو 140 غرام ديال الدقيق، واحد ملعقة صغيرة ديال خميرة الحلويات وقبصة ملح، ونعاودو نخلطوهم مع بعض. On va incorporer 140 grammes de farine, tamisée bien sûr, une cuillère à café de levure chimique et une pincée de sel, et on va tout mélanger ensemble. وغادي نضيف حتى واحد ملعقة صغيرة ديال القرفة. On va ajouter aussi une cuillère à café de cannelle. غادي تحركوهم واحد شويه قبل ما تطربوهم باش ما يطرش عليكم الطحين. Vous pouvez aussi ajouter à votre préparation des noix concassées, de l'ananas coupé en petits cubes, des raisins secs. يمكن لكم تضيفوا الخليط ديالكم الزبيب او الاناناس مقطع قطع صغيره ديال العلبه ou القرقاع مهرمش. On va ajouter maintenant 150 grammes de carottes râpées. Ici j'ai des carottes râpées finement. J'ai râpé mes carottes au robot, vous pouvez très bien le faire à la main. غادي نضيف 150 غرام ديال الجزر محكوك رقيق. انا هذا حكيته بالروبو، يمكن لكم تحكوه غير بيدكم. ودابا غادي نبدا نعمل الخليط ديالي في المول ديال المافن. انا بغيت هكذا يكونوا صغيورين، يمكن لكم تعملوهم على شكل gâteau هكذا في مول كبير. Je vais commencer à remplir mes caissettes. Moi, j'ai choisi le moule à muffin. Vous pouvez très bien le faire dans un grand moule pour faire un grand gâteau.
وغادي ندخلهم يطيبوا على 180 درجة et je vais les enfourner à 180 degrés. هنايا غادي نبدا نحضر الكريمه. عندي 60 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، غادي نضيف عليها 225 غرام ديال جبنه الفيلادلفيا و 3 ديال ملاعق كبيره ديال السكر كلاصي، سكر بودره، وغادي نخلطهم غير هكذا باليد. Pour la crème, j'ai ici 60 grammes de beurre à température ambiante. J'ai ajouté 225 grammes de Philadelphia, 3 cuillères à soupe de sucre glace et de la vanille. Si vous avez de la vanille liquide, c'est mieux. Et je vais fouetter juste à la main avec un fouet manuel. وضفت حتى الفاني. انا اذا كان سائل حسن، انا ما عنديش سائل، عملت غير السكر ديال الفاني. غادي نوضع الكريمه ديالي في جيب حلواني باش تسهل عليا الخدمه. Je vais mettre ma crème dans une poche à douille. وغادي نبدا نزوق الكيكات ديالي اللي يكونوا باردين تماما، لان اذا كانوا باقي سخونين غادي تذوب الكريمه ديالنا، وغيكون تزيين عشوائي او غير بالملعقه، لان باقي غادي تغطاو بالديكورات اخرى. On va laisser les cakes refroidir complètement avant de commencer à mettre la crème. Et si vous n'avez pas une poche à douille, vous pouvez très bien mettre votre crème avec une cuillère, parce que de toute façon, on va recouvrir la crème avec les noix de pécan concassées et des décors en sucre. Si vous mettez la crème sur les cakes encore chauds, votre crème risque de fondre. وغادي نبداو نعملو فوق منهم نوا ديال البيكون مهرمش. يمكن لكم تستعملوا القرقاع، وغادي نعملو حتى هاد الديكورات ديال السكر. اذا ما كانوش متوفرين نعملو اي ديكور عندكم. وصافي هالحلوى ديالنا ها هي واجده. كنتمنى انها تعجبكم، وفعلا كتجي لذيذه وكتحتفظوا بها في الثلاجه لان فيها الكريمه. وكنقول لكم بسلامه والى وصفه مقبله باذن الله. Nos délicieux cupcakes aux carottes sont prêts. J'espère que la recette vous a plu. Il faut les conserver au frigo. Je vous dis au revoir et à bientôt.